नसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते चलेंगे। हम उसी की वजह से हम तमाम बहनें यहाँ पर इस क्लास में जमा होती हैं, अल्लाह के कलाम पाक को सीखने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल भी करने की नीयत के साथ। अल्लाह से दुआ करते चलें, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, ऐसे ही इन क्लासेस से हमें जोड़े रखे और बहनों से भी यानी इस क्लास की बरकत हो। अल्लाह बरकत डाले इस क्लासों में जहाँ पर हम अल्लाह के कलाम को सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर बला से, हर वबा से, हर मुसीबत से। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए चलते हैं आज की जो क्लास है इसका आगाज करते हैं एक नए सूरे के साथ। जबकि ये जो क्लास है हमारी तजवीद क्लास है, तजवीद सीखने की क्लास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तजवीद मुकम्मल हो चुकी है। जो कोर्स शुरू किया था तकरीबन 4-5 महीने हो चुके हैं, हमारा कोर्स शुरू हुआ था और अब मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हम कुछ दिनों के लिए ये जो कोर्स किए थे, हमने रूल्स सीखे थे, हमने इनको हम किस तरह से अपने छोटे छोटे सूरों के अंदर यूज करेंगे और इसकी तिलावत करेंगे, ये हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हम अपनी नमाजों में खुशू और खुजू लेकर आए, अपनी नमाजों को खूबसूरत बनाएं। देखिए, नमाजें खूबसूरत तभी बनेंगी जब हम नमाजों में जो पढ़ते हैं उसको समझते भी होंगे। देखिए, एक लैंग्वेज अगर आप समझते नहीं है तो क्या फायदा क्या है? यानी आप नमाज में हम कलामी कर रहे हैं अपने रब के साथ, और आपके अपने रब के साथ आप क्या बात कर रहे हो, कौन से सूरे में क्या बोल रहे हो, यही पता नहीं तो फिर क्या फायदा इसी नमाजों का? यानी वो खुशू खुजू जो है, जो खूबसूरती जो है वो आने की ही नहीं। तो मेरी ये कोशिश है कि ये जो सूरे छोटे छोटे हम अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे मुसलमान भाई बहन अपनी नमाजों में बड़े बड़े तो सूरे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो सूरे पढ़ते हैं, कॉमनली जिनको पढ़ा जाता है, उन सूरों को हम कोशिश करेंगे यहाँ इस क्लास में इसको तिलावत कैसी करी जाए, फिर इसको समझा जाए, वर्ड टू वर्ड समझा जाए, और फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझा जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये सूरों में हमारे लिए क्या मैसेज दे रहा है, क्या कह रहा है हमारे साथ, हमारे लिए क्या मैसेज दिया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सूरा देखिए, आज का जो सूरा है सूरे नास। लास्ट हमने सूरे फातिहा किया था, जो ओपनिंग था और जो बहुत ही अहम सूरा था, जो जिसको नमाजों में सुबह से शाम तक हम पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं ये हमने कोशिश करी समझने की। चलिए आज हम दूसरा सूरा देखते हैं, सूरे नास। तो इसको सबसे हम तिलावत करेंगे। सबसे पहले रूल्स देखेंगे कौन से रूल्स हैं, और तिलावत करने के बाद हर एक का मीनिंग भी समझेंगे साथ साथ, और मीनिंग समझने के बाद थोड़ी बहुत तफसीर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी कभी हम सूरा ये पढ़ें तो हमारे दिमाग के अंदर हमें इसका माना समझ आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं अपनी नमाजों के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं। सूरे नास जो मक्के में नाजिल शुदा सूरा है, मक्की है ये। जो मक्के में नाजिल हुआ वो मक्की कहलाता है। जो मदनी
मदीने में नाजिल सूरा जो होता है उसको मदनी कहते हैं। तो यहाँ 6 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरा है, सूरे नास। तो यहाँ पर 6 आयतें हैं जिसको हम तिलावत करने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। तो आपने देखा कि सूरा मैंने किस तरह पढ़ा? क्या ये जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ा गया सूरा? ये जो पैटर्न मैंने पढ़ा इसमें कोई इजाफा नहीं किया, यानी मैंने अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं किया है। जो तजवीद रूल्स हैं उसको यूज किया। तो हम अब रूल्स देखेंगे, क्या कौन से रूल आए हैं यहाँ पर। आप सबसे पहले देखें यहाँ, कुल, कुल हलक के अंदर से आना है। कुल, लाम को हिलाना नहीं है बहुत ज्यादा, कुल करके ऐसे लाम को हिलाना नहीं है। कुल, लाम वहीं रुक जाना चाहिए। कुल अऊज़ु, अऊज़ु, अ आ नहीं, आऊज़ु नहीं, अलीफ जबर है, अ ऊ आइन वाव पेश, ये मद्दा वाव मद्दा आया है, खींचेंगे। अऊज़ु, जू नहीं करेंगे, क्यों? जाल सिर्फ एक पेश के साथ है तो एंड करेंगे, खींचेंगे सिर्फ ऊ, ऊ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम में से कोई नहीं करते हैं। हम औज़ु बिल्लाह करते हैं, औज़ु बिल्लाह, ऊ नहीं करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम नहीं करते हैं वही सीखना है हमें। औज़ु, जू स्टॉप, जू नहीं करना है, जू। औज़ु, अर्जाल वेरी नरम, नरमी के साथ। औज़ु, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, बी रॉबी, रॉ मोटा, रॉबी, और बी से नून के पर मिलाना है, रॉबिन नास। तो यहां मैं स्टॉप कर रही हूं, इसलिए नासी है लेकिन मैं स्टॉप कर रही हूं, इसलिए नास, सीन साकिन कर दूंगी। कुल, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास। नून शद वाला आया है, देखें नून शद वाला, इसको हम गुनगुनाएंगे नाक में, नास, नास को गुनगुनाएंगे, एक ट्यून आएंगी, देखें बिरब्बिन नास, यानी नून को शद की वजह से ऑलवेज गुनगुनाएंगे। जिस नून के पर शद आएगा, ये जो तस्जीद जिसको बोलते हैं हम, ये शद आएगा तो नून गुनगुनाना है, सिंपल नून नहीं पढ़ना है। बिरब्बिन नास, ये नून मैं कैसे गुनगुनाती हूँ, देखिए नाक के अंदर, बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। समझ आई बात की किस तरह से पढ़ना है? मलिकिन नास, मलिकी, मलिकी सिंपल का, मलिकी नून के पर जम करना है, नून को मिलाना है,
मलिकिन, और जब नून को मिलाएंगे तो नून को गुनगुनाएंगे साथ में, नून की आवाज नाक में आनी चाहिए। मलिकिन नास, नास सी है, लेकिन मैं स्टॉप कर रही हूं आयत के ऊपर, इसलिए सी को, जेर को हटाऊंगी, सीन को सुकून दूंगी, सुकून यानी जजम दूंगी, और नास, मलिकिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। जितने नास हैं, देखो गौर करो, नास जितने भी हैं उसको गुनगुना रहे हैं हम, इसकी नून को, इस शद वाली नून को नाक में गुनगुना रहे हैं। इलाहिन नास, पहले गुनगुनाना है फिर नास बोलना है, ठीक है। नाक में थोड़ा नून को गुनगुनाना है, गोल गोल घुमाना है, फिर नास बोलना है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो रूल आया है वो नून शद्दा का आया है, यानी हर जगह जो नास है उसको गुनगुना कर हमें पढ़ना है, ठीक है। देखें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। समझ में आई बात? यानी यहाँ पर रूल जो है वो तजवीद का रूल नास पर लगा हुआ है, पूरा अटेंशन हमारा नास के ऊपर है। देखें, यानी गुनगुनाने के ऊपर पूरा अटेंशन होना चाहिए हमारा। फिर आगे चलते हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब यहाँ पर देखिए, मिन, नून साकिन आया है, लेकिन इसको क्या, कौन सा रूल आया है यहाँ पर? नून फॉलोड बाय शीन, नून फॉलोड बाय शीन। तो नून को हम नाक में छिपा डालेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्फा रूल। यानी नून जहां नाक में छिपाया जाता है, नून के साउंड को नाक में छिपाया जाता है, उसको इक्फा रूल बोलते हैं। खफी, खफी यानी छिपाना। तो यहाँ पर नून नाक में छिपाएंगे, बोलेंगे नहीं नून बिल्कुल भी, नून को पढ़ना नहीं है, छिपाना है ओनली। हाउ? जस्ट लिसन टू मी। मिन नहीं, मिन करके नून बोलना नहीं है, नून को करके नाक में लेकर जाना है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। यहाँ भी अगेन ये नास का, नून का शब्द यहाँ भी आया है, नास। यहाँ भी हमें खन्नास, नून को गुनगुनाना है। यहाँ पर नून इख्फा करना है, यानी नाक में छिपाना साउंड को, और यहाँ पर नून बोलना है लेकिन गुनगुना कर। खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। समझ आई बात की? मेन समझने की है, समझो। देखिए, मिन, नून इख्फा नाक में छिपाएंगे, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। फिर आगे अल्लज़ी, यहाँ रुकेंगे थोड़ा, ई खींचेंगे, क्यों? जेर के बाद ई आया, ई मद्दा आया, क्या आया? ई मद्दा आया है, तो हमें ये जेर के बाद जब भी ई को देखो खींचना है। अल्लज़ी, ई साउंड सुना आपने, ये आना चाहिए। अल्लज़ी, फिर आगे जाना है। युवस्विसु, युवस्विसु, अल्लज़ी युवस्विसु। सू करना नहीं है, क्यों? पेज एक है, जल्दी में खत्म करना है इस साउंड को। युवस्विसु, सु, युवस्विसु। अल्लज़ी, खींचना कहाँ है? जहां पर मद है, खींचने को कहा गया वहीं खींचना है, अदरवाइज ब्रेक, ब्रेक द साउंड, स्टॉप करो साउंड को। अल्लज़ी युवस्विसु फी
अगेन फी पर रुकी मैं, यहाँ पर अल्लजी करके रुकी, यहाँ पर फी क्यों, जेर के बाद ई आई, देखिए यहाँ पर या मद्दा, यहाँ पर भी या मद्दा, मद्दा मतलब खींचो, अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सुदू, दू खींची मैंने, क्यों, पेश के बाद वाव मद्दा, जहां मद्दा होगा वहां खींचना है, फी खींचा, सुदू, दू खींचा, फी सुदूरिन नास, अगेन नून शद्दा वाली आई है, गुनगुनाना है, फी सुदूरिन नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, यहाँ भी देखिए नून शद्दा वाली, जिन्नत नहीं, जिन्नती, नून को गोल गोल घुमाना है, जिन्नती वन्नास। तो यहाँ पर आप देखोगे रिपीटेड फॉर्म में एक रूल ज्यादा आया है, कौन सा, नून शद्दा, जैसे नास, यहाँ भी नास, यहाँ भी नास, यहाँ खन्नास, यहाँ भी नास, और लास्ट में भी नास, मतलब पूरी आयतों में नास आया है। तो नास को ही फोकस करना है, गोल गोल घुमाना है नून को, नाक के अंदर नून को गोल घुमाना है, दैट इज गुन्ना जिसको बोलते हैं। नाक का जो बासा होता है हमारा, उसके अंदर इस नून को घुमाना है बोलते वक्त, तो ये ट्यून बन जाती है। देखें हम अमूमन कैसे पढ़ते हैं, क्लाउज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, राइट। कहाँ क्या पढ़ा किधर कुछ नहीं पता हमें, बस शुरू कर देते हैं और नास तक खत्म कर देते हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं देते। लेकिन ये सूरा इतना खूबसूरत है, जब हम तजवीद के साथ इसको पढ़ेंगे तो कितना खूबसूरत बन जाता है। देखिए आप, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। तो देखिए कितना खूबसूरत बन गया सूरा, तजवीद जब लगाई तो कितना खूबसूरत हुआ, देखे सूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोशिश करनी चाहिए, हम अपनी नमाजों में इस तरह से सूरे पढ़ेंगे तजवीद को लगाकर, तो नमाजों में किस तरह से देखिए खुशू और खुजू आएगा, कितना खूबसूरत बनेगा समा, कितना खूबसूरत बनेगा हमारा नमाज, कितनी प्यारी बनेगी हमारी। किस तरह से फरिश्ते बोलते हैं ना, फरिश्ते जब हम पढ़ते हैं तो फरिश्ते भी सुनते हैं, अल्लाह तो सुनता ही है, फरिश्ते भी सुनते हैं और खुश हो जाते हैं हमारी तिलावत सुनकर। तो हमें तो ये एटमॉस्फेयर जब भी नमाज पढ़ते हैं, ये एटमॉस्फेयर बनाना है हमें, यानी खूबसूरत एटमॉस्फेयर, और ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ तजवीद के थ्रू बनेगा। अब हम थोड़ा मीनिंग देखते हैं यहाँ पर। कुल, कुल यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहे हैं, कुल कह दीजिए, किससे, तमाम इंसानों से अल्लाह फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कह दीजिए इनको, कुल अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, आ मतलब मैं, आऊज़ु मतलब यू नो सीकिंग रेफ्यूज, seeking protection from Allah subhanahu wa ta'ala, आऊज़ु पनाह लेना, यू नो जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है
کہ ایک بچہ اپنی پناہ گاہ جو ڈھونڈتا ہے وہ ماں کی گود ہے. اس کو ذرا کچھ ڈر لگا، خوف آیا، بھاگ کے ماں کی گود میں آ جاتا ہے. رائٹ؟ یہ بھی پناہ کا یہ سورہ ہم پناہ کس سے لے رہے ہیں یہاں پر دیکھیں. میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ میں پناہ چاہتی ہوں، میں یا چاہتا ہوں. اعوذ، کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ اعوذ کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ بربی. رب کون؟ پالن ہار، نگہبان، نگہداشت کرنے والا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. برب الناس. اچھا، خالی رب نہیں کہا گیا، کس کا رب ہے یہ؟ الناس کا، لوگوں کا رب ہے یہ. یعنی تمام لوگوں کا جو رب ہے. یہ ایکچولی رب تو سبھی کا ہے، چرین پرین فرشتے جن سب کا ہے، لیکن یہاں اسپیسیفک بولا گیا ہے، ہمیں انسانوں کو بولا گیا ہے کہ یہ اپنے رب سے پروٹیکشن مانگیں. کہہ دیجئے اے نبی ان سے اعوذ برب الناس، کہ وہ کہیں، یعنی ہم لوگ کہیں کہ میں پناہ مانگتی ہوں میرے لوگوں کے رب سے. یعنی جو لوگوں کا رب ہے اس سے میں پناہ مانگ رہی ہوں. قل اعوذ، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتی ہوں برب الناس، یعنی اس رب کی جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا پالن ہار ہے، جو لوگوں کا پروردگار ہے. دیکھیں بہت سارے میننگس ہیں. مطلب جو ماں کے پیٹ میں نطفے سے ایک انسان بنا کر دنیا میں لے کر آتا ہے، یعنی ذرے سے ایک چیز کو کمال تک پہنچاتا ہے، وہ رب ہر وقت اس کو کیا چاہیے، کتنی ہوا چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، اسے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کب کب چاہیے، یہ تمام چیزیں اللہ دیکھتا ہے. ہم نہیں دیکھتے، نہ ماں دیکھتی ہے. وہ آٹومیٹکلی گرو کر رہا ہے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر آٹومیٹکلی گرو کر رہا ہے، لیکن اس کی نگہداشت، اس کا پالن پوشن کون کر رہا ہے؟ برب الناس، لوگوں کا رب کر رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہم سیکھ کرتے ہیں پروٹیکشن لوگوں کے رب کی، یعنی وہ پاور جو سب سے اسٹرانگسٹ پاور ہے. جب بچہ اپنی ماں کی گود ڈھونڈتا ہے تو اس کے لیے سب سے اسٹرانگسٹ پاور جو ہے ماں کی گود ہے. وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں اگر ماں کے پاس دوڑ کر چلا جاؤں گا ماں کی گود میں تو میں سیف، آئی ایم سیکیور. رائٹ؟ میں سیف ہوں. بچہ کتنا سیف ہو جاتا ہے ماں کی گود میں آ کر. تو ایسے ہی ہم اللہ کی پناہ چاہیں گے ہر چیز سے. آپ دیکھیں گے آگے چل کر آپ کس کس سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہم یہ جو 2 سورے ہیں بہت بہت ہماری زندگی کے اہم سورے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سوروں کے اندر ہے کیا، تو ہمیں پتہ کرنا، اولین فرصت میں ہمیں یہ پتہ کرنا ہے. اور آج ہمیں یہاں موقع ملا ہے تو ہم کوشش کریں گے اس سورے کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کی. تو اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کی. ناس کیا ہے؟ لوگ، تو تمام لوگ. تو ان کا رب کون ہے؟ تو یہ رب پالن ہار، لوگوں کو پالنے والا، پروردگار، جو کچھ آپ کہے. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کس کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ لوگوں کے رب کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. ملک الناس. پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تعریف کر رہے ہیں. پہلے تو ہم نے یہاں پر جو ہے اللہ کی تعریف کر کے کہا کہ رب ہے. یہ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ لوگوں کا رب ہے. ایک کوالٹی دیکھیں، یہ پورے کوالٹیز ملیں گے آپ کو یہاں پر. یعنی پہلے اللہ کی تعریف ملیں گی،
जिस अल्लाह की तुम प्रोटेक्शन मांग रहे हो, हिफाजत मांग रहे हो, अमान मांग रहे हो, उसकी तारीफ हो रही है। पहले तो रब कहा लोगों का, फिर मालिक कहा, मलिक, मलिक यानी बादशाह, मलिक यानी बादशाह, किसका? लोगों का बादशाह। यानी हम तमाम मखलूकात का बादशाह कौन है? अल्लाह है। तो हम पहले तो रब कह रहे इसलिए कि लोगों को पालनहार, पालने वाला, जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला वो रब है, हमारा अल्लाह है। फिर वो बादशाह है लोगों का, यानी और कोई दूसरा बादशाह है ही नहीं, तो सिवाय इस अल्लाह के और कोई बादशाह है ही नहीं। तो मलिकिन नास, बादशाह इंसानों का, लोगों का, हम तमाम जो मखलूक है इंसानों की, उनका बादशाह। तो अल्लाह को बादशाह कहा गया, पहले तो रब कहा गया, फिर बादशाह कहा गया। यानी अल्लाह की प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं, तो अल्लाह की तारीफ करते हुए मांग रहे हैं। यानी पहले हम अपने रब की तारीफ कर रहे हैं। फिर तीसरी जो कैटेगरी आती है, इलाहिन नास, इला यानी माबूद, इला यानी माबूद, जिसकी इबादत की जाए, वो ताकत, वो कुव्वत जिसकी इबादत की जाए। और दुनिया में सिर्फ एक ही एक ताकत है, एक ही एक कुव्वत है, वो है इलाहिन्नास, लोगों का माबूद। इला मतलब माबूद, माबूद मतलब जिसकी इबादत की जाए वही माबूद, तो लोगों का माबूद। तो हमें अल्लाह ताला खुद पैटर्न बता रहा है, ये यानी तहफुज अल्लाह की, प्रोटेक्शन मांगने की अल्लाह की, हमने अल्लाह ताला स्टाइल बता रहा है कि सबसे पहले तो मेरी तारीफ करो। यानी मैं अगर आपको प्रोटेक्शन देना है मुझे, तो मेरी तारीफ करते हुए आओ मेरे पास। हाँ, कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। अब प्रोटेक्शन किस चीज से मांगेंगे? यहाँ पर, यहाँ तो हमने अल्लाह की तारीफ कर दी पूरी कि अल्लाह हमें तेरी प्रोटेक्शन चाहिए। अब किस चीज से बोलना है कि नहीं बोलना है अल्लाह को? किस चीज से प्रोटेक्शन मांगना है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन से, मिन से, शर यानी शर। हम सभी जानते हैं ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शर? बुराई, शर बुराई। किसी भी चीज की दुनिया में जो चीजें हैं उसके बुराई से, मिन शर वसवासिल खन्नास, पहले तो हर बुराई से हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। अल्लाह ने जितनी भी दुनिया में बुराइयां पैदा की हुई हैं, उन तमाम बुराइयों से यहाँ पर हम उन शर से हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अल्लाह की, कि अल्लाह हमें बचा इन तमाम बुराइयों से, तमाम शर से। और किस शर से स्पेसिफिक बताया गया? वसवासिल खन्नास। वसवास, वसवसा, आप सबको मालूम है इसका मीनिंग? वसवास, वसवसा, ये वसवसा किसका हथियार है? ये वसवसा किसका हथियार है? ये शैतान का हथियार है। इसी से वो हमें हाँकता है, ये तमाम इंसानों को इसी वसवसे से हाँकता है। शैतान हमें नजर नहीं आता, शैतान को हम छू नहीं सकते, शैतान का हम कुछ कर नहीं सकते, शैतान को हम बिगाड़ नहीं सकते, राइट? क्यों? क्योंकि उसका जो वसवसे का अंदाज जो अल्लाह सुब्हान ताला ने शैतान को दिया है, उस वसवसे से वो हमें तकलीफ देता है, वसवसों से हमें कंट्रोल करता है शैतान। तो हम कितनी बड़ी वेपन बोलते ना वो, जैसे कि आजकल बोलते हैं ना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये शैतान का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यानी ये वसवसा जो उसके पास है, शैतान के पास, इस वसवसे से वो हर एक को बुराई के रास्ते ढकेलता है। वो कुछ नहीं करता है, हमारे पास आकर कुछ नहीं करता है, दूर से वसवसा दिलों में डालता है। जो काम नहीं करना वो करने को बोलता है।
لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ شیطان بول رہا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے پاس جو ہے نا وی کانٹ سی دیٹ ویپن، اس کا وہ ویپن جو ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو ایسے ویپن سے اللہ کے سوائے ہمیں بچا کون سکتا ہے؟ دنیا میں ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمیں ایسے وسوسے سے بچائے؟ تو دس از ناٹ پاسبل، بالکل بھی نہیں بچا سکتا کوئی بھی. اسی لیے تو اللہ کی پروٹیکشن دیکھیں، ایک تو تمام اللہ نے جتنی دنیا میں برائیاں پیدا کری ہیں ان سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. پھر شیطان کے وسوسے سے، وہ بھی کون سی؟ خناس. خناس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خناس کا مطلب ہے بار بار پلٹ کر آنے والا وار. یہ پیچھے سے، پیٹ کے پیچھے سے نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا بالکل بھی. یہ پیٹ کے پیچھے سے شیطان جو وسوسہ بھیجتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، بار بار وار کرتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، آج وہ شیطان چلا گیا. نہیں، پڑھنا ہے، سیکھ پروٹیکشن کرنا ہے، چلا جائے گا، بالکل چلا جائے گا. لیکن جیسے یہ آپ غافل ہو جاؤ گے، غفلت میں آ جاؤ گے، واپس آئے گا پلٹ کر، واپس وسوسہ ڈالے گا دلوں میں. یہ اس کا پیٹرن ہے. جب تک انسان برائی میں ڈھکیلا نہ جائے، گمراہ کیا نہیں جائے، تب تک شیطان چین سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے خناس، یعنی بار بار پلٹ کر وار کرنے والا. کس سے؟ یہ اپنے وسوسے کے ہتھیار سے. تو اللہ کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی اللہ کی تعریف کرتے کرتے ہم بول رہے ہیں اللہ ہمیں ان تمام برائیوں کے شر سے بچا، سب سے پہلے تو. پھر ہم بول رہے ہیں شیطان کے وسوسوں کے شر سے بچا ہمیں، جو بار بار پلٹ کر وار کرتا ہے ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیاں تباہ کرتا ہے یہ شیطان، اس سے بچا ہم بول رہے ہیں. پھر آگے جا کر کیا ہے؟ الذی، وہ جو اب یہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کی اور تعریف ہو رہی ہے یہاں پر آگے جا کر. الذی، وہ جو یوسوسو، یوسوسو یعنی وسوسہ، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو، وہ دیکھیں یہ آیا ہے پرناؤن شیطان کے لیے. وہ وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو، فی، میں، ان، میں، صدور. صدور صدر کی جمع ہے. صدر، صدر صدر یعنی سینہ، سینہ. صدور مینی سینے، تو پلورل فارم میں بات ہوئی ہے یہاں پر. فی صدور الناس، یہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ ہمارے سروں میں نہیں ڈالتا ہے، ہمارے پیروں میں نہیں ڈالتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں ڈالتا ہے. یہ ایگزیکٹلی بتایا گیا کہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ صدور، ہمارے سینوں میں ڈالتا ہے. کس کے؟ ناس، لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے یہ وسوسہ. دیکھیں کتنی ساری نالج ایک سورے کے اندر ہے. دیکھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. ایک تو دنیا بھر کی تمام برائیوں کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. من شر پھر وسواس الخناس، شیطان کے وسوسے جو بار بار پلٹ کر ہمیں وار کرتے ہیں، پیٹ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں، بار بار وسوسے ہمارے دلوں میں آتے ہیں، اس سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگ رہے ہیں. اور وہ کون سے وسوسے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے جو ہمارے دلوں میں وہ ڈالتا ہے. یہ شیطان یہ وسوسے تمام ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. من الجنتی والناس، یعنی من سے جنت اور والناس. جنت یعنی جن جو ایک مخلوق ہے نا اللہ کی. ہم انسانوں سے پہلے ایک جن کی مخلوق بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بعد میں ہم انسانوں کو بنایا اللہ نے. پہلے جنوں کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا،
پھر ہمیں بنایا ہماری مخلوق. تو یہاں پر اللہ بتا رہا ہے یہ جو شیطانی وسوسے ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور ناس لوگوں میں بھی سے ہو سکتے ہیں. یعنی جو وسوسے ہیں وہ دو کیٹیگری کی طرف سے ہمیں آ سکتے ہیں. ایک شیطان جنوں میں جو برے لوگ ہوتے شیطانی قسم کے لوگ, اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی جن ہوتے ہیں یا سوری شیطان ہوتے ہیں. یعنی لوگ بھی شیطانی قسم کے ہوتے ہیں, آپ سب کو پتا ہے, جو برے راستوں پہ ہوتے ہیں, برے سے برے کام کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں, یہ سب شیطانی انسانوں میں سے ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں ان تمام وسوسوں سے, بھلے وہ جنات میں سے بھی کیوں نہ ہو اور انسانوں میں سے بھی کیوں نہ ہو. یعنی ان ٹوٹلیٹی یہ سورہ ہمیں کتنا پروٹیکشن دے رہا ہے. دیکھیں, یہ غور کریں, سوچیں. ہم آلتو فالتو چیزوں کے پیچھے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کریں گے تو ہمیں حفاظت ملے گی, وہ کریں گے تو حفاظت ملیں گی, یہ دھاگا کالا بانو, وہ تعویذ پہنو, وہ پتہ نہیں, وہ ہاتھوں پر گنڈے باندھو, وہ کلائیوں میں ڈوریاں کلر کلر کی باندھتے ہیں, کیا حفاظت. وہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں, کیسے کیسے تلسماتی پتھر کے انگوٹھیاں پہنتے ہیں, بولتے کیا یہ حفاظت کرتا ہے. یہ بڑے بڑے گنڈے تعویذاں پتہ نہیں کیا کیا گلوں میں لٹکاتے ہیں, اور اس میں کون ہوتا ہے, کون کون سے شیطان باندھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم وہ باندھتے ہیں. ارے بھائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعویذ دی اللہ کے رسول کو, اتنی بڑی تعویذ دی. یہ تعویذ ہے, اس کو معوذتین بولتے ہیں. اس سورے کو اور ایک سورہ ہے ساتھ میں جو نازل ہوئے, سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق بھی پڑھاؤں گی تو اس کے ساتھ اس کا وہ الگ پروٹیکشن مانگا گیا ہے, اور یہ ایک خاص پروٹیکشن مانگا گیا ہے. دونوں بھی پروٹیکشن کے سورے ہیں. تو میں ابھی سیکنڈ سیشن کے اندر اس کی اور تفسیر بتانے کی کوشش کروں گی تاکہ ہم کو اس سوروں کی اہمیت پتا ہو, اور پھر ہم تمام تعویذ گنڈوں سے ہم آزاد ہو جائیں. تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہاتھوں میں تعویذ دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنی حفاظت کرائیں, اپنے بچوں کی حفاظت کرائیں, اپنے تمام گھر اہل و عیال تمام لوگوں کی تعویذ یہاں پر ہے, یہ اللہ نے دی ہے کہ اس کے تھرو میرے پاس پروٹیکشن مانگو. تو انشاءاللہ میں سیکنڈ سیشن میں یہ کنٹینیو کروں گی. تمام بہنوں سے گزارش ہے جلدی سے آ جائیں سیکنڈ سیشن کے لیے.